Okay, starting our ride from Decathlon. কোন হলে আহি আছে কোন হইব এরকম নীতি নাহি আছে Okay, so it's going to be a short ride, not much long, maybe 30-40 kilometers max to max. কোনে নীতিনে সি এনেকৈ আহিব পাৰিলে হয়তো অঁ আচ্ছা আচ্ছা সি আৰু কোনোবা অকলে অঁ আচ্ছা এইটোতো ডাঙৰ প্ৰব্লেম চলিলে কালি ওলাই যাওঁ নেকি ভাবি আছোঁ এনেই পূজা চাব নহয় গাড়ীখন লৈ ওলাই যাম আৰু হয় নেকি আমিনগাঁৱৰ ভিতৰত কোনে ৰামে মামা মানে অঁ হে মামা মেইন মামা ভিআইপিত আহিছে আজাৰাত আহিছে পূজা চাব আহিছে ৰাস্তাত নতুন কৰিলে নেকি দুৰ্গা পূজা বজাৰ নৱৰাত্ৰি বনাই আছে নেকি আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু জাকেটো বন্ধাই গৈছে আগত যে ৰখো নেকি मंदिर दर्शन मॉर्निंग बॉस पूजा कोई नहीं क्या कोई नहीं सर को फोन किया था बोले उनकी तो ड्यूटी आ मेरी ये आवाज़ कर रही है पता नहीं मैं ऑयल से है कौन सा ब्रेक में ऑयल क्या नहीं क्या तो है ब्रेक हाँ ब्रेक में भी क्या हाँ वो इसीलिए आ रहा है दो दीजिएगा है धोना है अच्छा वो पैड है ना वो उसमें ये वाला नहीं ये कहाँ ये ब्रेक तो ये है ना वो लग गया पैड में ऑयल लग गया अच्छा ब्रेक लगता है कि नहीं ब्रेक तो लग रहा है ठीक लग रहा है हाँ। तो ऑयल लगाना है इसे आवाज कर रहा है अलग लगी थी ना मत लगी आवाज कर रहा है लेकिन वो ऑयल जो है ना नहीं तो वो माटी में चला है क्या बहुत ज़्यादा मड में शायद हो सकता है तो मड वो चिपक गया होगा वो মাৰি বগে পাগল হৈ গৈছে ৰাতিপুৱাই গৰু হাতী গৰু দিব পাৰে বহুত দি দিয়ে শুই আছিল উঠি অলপ মাৰি দিলে আৰু ৰাস্তাৰ মাজতে নাইচ ভিউ বাগানৰ মাজত যায় নেকি like you saw in the previous video too many dogs but not much to worry about and yeah for today's ride we haven't decided where are we going exactly probably we'll decide after reaching a point of intersection let's see I hope the video angle is better today. Sorry, I got it. Mother, 3 years later. Because of these lines you can barely see the speed breakers in front of you. Oh, nice view, huh? Ase bani
I come through this route every day, but I haven't even seen this route. I mean, this view of water and stuff. সিদিনাখন মই ইফালে দিয়ে গৈছোঁ অকলে কৰিছোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰি মণিহাৰীৰ পৰা চিধা ইয়ালৈ তাৰপিছত কবি যে খুৰীৰ দোকান আছে তাতে পৰঠা খাইছোঁ এই ভিতৰত যে চান্দুবি তিনিআলিটো যে আছে সেইফালে ওলাইছোঁ চিধা অকলে আৰু স্পীড থাকে না সেইটো হা কি বুলি কয় যে লোহাৰঘাট নাপায় একজেক্টলি কিন্তু সেইখিনি আৰু ওচৰা ওচৰি এইটোতো তিনিআলি হা ৰাইট মাৰি পেলাই सीधा गले सानडुबी आपका तो काफ़ी जल्दी हो गया आपका काफ़ी जल्दी हो गया मेरा बहुत टाइम लगा मैं पहले 5 करके इंक्रीज करता गया 5 किलोमीटर इनका फर्स्ट 45 कर दिया था लेकिन उस दिन कुछ और सोचा वो तो ग्रुप राइड में हो ही जाता है लेकिन मैं उस दिन मुझे फिर हुआ था अरे সেইদিনাখন মেপ চাই আছোঁ মই পাহৰি গ'লোঁ চিধা গুচাই কপিলিৰ ওচৰত ওলাই না তিনিআলিটোত কপিলিৰ ওচৰত নহয় আগত ওলাব क्या करना है नहीं वो चाय देख रहा था आराम जाओ प्रॉपर विलेज सीन যদিও ৰাস্তা বনাই দিছে मेरे को लग रहा है ये बोंगड़ा वाला ही है हेटो नहीं है ओ बे ओ यस ये तो नहीं ये बोंगड़ा वाला है हाँ सीधा चलेंगे तो आप घर ही पहुंच जाओ नहीं पहुंचेंगे इधर चलेंगे तो घर पहुंचेंगे सीधा गले डायरेक्ट की कय ना ना सीधा जाते ये तो घर ওলাব यार घर ওলাব हाँ सीधा गले हाँ की कय এইখিনি বঙৰা আমি যে হাইৱে ওলাইছিলোঁ যে এদিন সেইটো ৰাস্তা ওলাই যাব আমি ইয়াৰ পৰা সোমাই আছিলোঁ না না সিধাটো এই মন্দিৰ বিচাৰি মন্দিৰ বিচাৰি লিফাত দি আহিছিলোঁ চান্দুবি मैं बोल रहा 4:30 तो 5 এতিয়া আন্ধাৰ হৈ থাকিব হয় আন্ধাৰ আজিকালি ক'ত আন্ধাৰ নহয় 5:30 পিছত পোহৰ হয় नहीं नहीं এটা মই ৰাতি 5 बजे उठाला था 5 हाँ मैंने देख तो सकता है बारू 7:24 in the morning, pretty hot. 23 kilometers done, riding short. So yeah, almost going home. A mistake by wearing this.
It's a base layer from Decathlon, and it's pretty hot. When I was wearing at home, it was feeling very hot, but the temperature was 22 at the time. Right now I believe the temperature could be around 26, I guess, because it's close to 7:30. Not really sure. अब क्या सीधा घर? अरे हाँ, नितिन भाई सीधा करो तो वो 25, 26. ना आगे तो मेन रास्ता है, हाईवे आ गया। आपका वाला just waiting to cross the road. I hope I can cross it properly. Yeah, cross हो गया बेटा। पीछे है बस, आगे है ट्रक। क्या इनका ये वाला नहीं था? अच्छा, ये वाला कहाँ जाएगा? ये वाला ready to ride on the side of the highway, but it is what it is, right? There will be many cars and stuff coming from the other side. हमको लगा नितिन भाई निकल गया, जैसे ओवरटेक करके आ। क्या ओआरएस के लिए दौड़ रहे क्या? ओआरएस घूम के इतना दूर आ रहा है। अब ओआरएस लेगा कहीं से, इधर जा रही है। ओ भाई, ओआरएस लेने के लिए वो जान पहचान का दुकान तक लेके आ रहा है। ओआरएस याते पाए नहीं। ओआरएस वाला साहू पाएगा हम ओ मोर भाई, रास्ता तो जाना ना कोट उलाबो ना, घुरी घुरी आगो है हाईवे, घुरी घुरी हाईवे उलाबो যেন লাগছে। এই আবার হেতু রাস্তা নুলাবো নাকি? कोई बोले क्या कर रहे हो, बोला वो टूलेट ढूंढ रहे। टूलेट ढूंढ रहे, भाराघर देख भाराघर। हमको पता था कुछ ऐसा होने वाला इधर। इधर अब इधर से अगर साइकिल से कैसे ढूंढ रहे हो? बोला हमारे ओ दिल्ली रास्ता काट दे। नहीं कुछ नहीं होता, सीधा होगा। बना के रखना पड़ता है सबसे, पता है क्या? हाँ, जान पहचान हाँ। हाँ वो तो आ गया। आप लोग के वहाँ पे भी है, हम लोग के वहाँ पे भी खुल गया है। सीधा जाओ, भले जान की आज 3 মিনিট আছে, 15 মিনিটত পাই যাম।
lot of people are using this to vote now. हाँ निंजा या कुछ चलाया था. क्या हो रहा है? हमने फोटो में भी यही है. 33.5 so far. Probably around 42 or something. We are ending the video here. Might take some photos. That's about it. चलो मैं आता हूँ, रुको. उसके बाद 2 फोटो लेंगे, निकल जाएंगे. हाँ फोटो नहीं लिया ना अभी तक. हे